ଦିନଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଖାଇ ପିଇ ନା ଗାଈ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ପାର୍କ ଯାହାକି ଆମର ସେ ଅଛି ଗାଈ ଯେଟା ସେମିତି ଗୁଡ଼ା ଲୋକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନା ଗାଈ ଶିଖନ୍ତୁ ଚକୁ ଦେଇକି ଆମର ସାନ ବଡ଼ ତ ଗାଈ ବଡ଼ ଗାଈ ଚକୁ ଦେଇକିନା ସିଧା ଗାଈ ଯାଉ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଟୁ ଗାଈ ସିଧା ଆମର କାଗଜ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କର ଗାଈ ତା ଗାଈ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ପାର୍କ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଗାଈ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ପଳାଇଛି ଗାଈ ଦେଖୁଥିଲି ଗାଡ଼ିଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ବନାଇଛି ପାର୍କ ଲୋକମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ मिल जाऊँगी ब्लूटूथ जहाँकि तुम एंजॉय कर पार्क आसी ना अब गाइस भितर आस भाई बेडरूम जो अच्छी आराम से पूरा लास्ट चेयर पेयर भी पड़ जाए परमिशन मांगी गाइस जीवन चाल से तुम हेल्प कर कहीं से तीन टा रखते गैस କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି କେନ୍ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଯିଏ ବି ଚୋର ଆସିଲେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ଶିଶୁ ଲଗାକୁ ଲାଗିছে ଗ୍ୟାସ୍ ଉପର ପଟୁ ତଳ ପଟୁ ପଳାନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଆମର ବାଉଁଶରେ ତ ତିଆରି ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖୁଥିବେ କଲରିଂ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଠି 30 ସହିତ ଆମର ଟିଣ ପଡ଼ିଛି तो गाइस आराम से पूरा एटा जेमिति हम पूरा पूरा आदिवासी घर एक्जेक्टली सिया वाला बनाई छी गाइस देखुथिबे पूरा माटी रे एटा बडी बनाई छी और तोरे देखुथिबे गाइस हमर आदिवासी कल्चर रो बोले गोटे डिजाइन अछि आसे तो रूम तो ताला पड़ी छी तो गाइस आगु गोटे देखै देबा चल से पड़ी ओके आगु रूम रो बड़ा स्ट्रीट देखुथिबे गाइस एमरा प्लाईवुड रे तयारी किना कबाट अछि आ एटा ताटो अलगा अछि गाइस ऊपर देखुथिबे पूरा पूरा व्यू अछि आ ताटे डाउनलोड अछि गाइस तो मार्बल पड़ी छी आ भीतर रूम में एटा ताला पड़ी छी गाइस काई ना फाउंडेशन मागिनो शूट करी बिना तो गाइस बाहर देखुथिबे पूरा तो प्लाटून तो बच्चा लागि दे जा हम शो पाए गाइस देखुथिबे पूरा ठीक अछि बोले ही हमर तयारी छी हमर बांस ताटरे एबले ही रंग लागि छी गाइस जो पास्ट वीडियो देखिली से भले अछि और स्टिक आइकॉनिक डिजाइन अछि गाइस आ जानिथिबे हम कोरापुट परंपरा गोटे जाउथिबे परंपरा एवं फिश परब चैत परब गाइस सॉरी देखुथिबे हमको तार लो फुटी लाने तो आ 2-3 मास भीतर गाइस हमर परंपरा है तो गाइस इति भी से बोले हमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जेंते परंपरा अछि से बोले हमर आदिवासी घर रखिया अछि घरटा ओ एटा ताला पड़ी गाइस तो लोक जे भी आसी नांती तो गाइस बेसी कि कोई भी नहीं काई ना विजिट करो बुलो पार्क एंजॉय नहीं गाइस जत्ते गया तापर चलो से हमरा गाइस ए पट्टी भी हमर तुतिया गोटे प्लाटून गछ लागि जाई छी माने प्लाटून गछ गाइस देखि पूरा इति काई ना तांगे जो भी लोक आछुंदी से घर माने जस्ट के बाहर नेचुरल लागे पई गछ लागि छी गाइस एबे अब राती रे गोटे गोटे देखुथि लाइन लाइट लागि छी पूरा तांगर गोटे खुशी एंटरटेनमेंट पई गाइस एति एका धीरे धीरे डेवलप हो गाइस पार्क टाइम नुआ चलछि बोली के लोक आसुनांती तो गाइस आसुन एति हमर रिक्वेस्ट किछि नै नाटक गीत सब सिनेमा भी सब अच्छी तंबू भी अच्छी देखना बीच बंधा है रेडी
ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକାର ଗୋଟେ ପୁରା ସିନେମା ହଲ୍ ବି ବନେଇଛି ସବୁ ଅଛି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସିନେମା ବି ଅଛି ସିନେମା ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପୁରା ଲାଗିବ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଲେ ପୁରା ସିନେମା ଆଉ ରାତିରେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା 2-3 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଇଲେ ନାଚ ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶିଆ ନାଚ ଆସିବ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମଦ ଛାଡ଼ିକି ସାର୍ ସାର୍ ଏଇଟା ଯଦି ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ମଟନ୍ ଖାଇବ ସେ ତୁମ ଉପରେ ଯାହା ଦେବେ ନନଭେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଜାଭଜି ଦେବେ ଡାଲି ଦେବେ ଭାତ ରୁଟି ସକାଳ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ ସାର୍ ଆଗରୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେଣି ନା କେତେ ଜଣ ହଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସି ବୁଲିବେ ଆସିଛି ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ଅନୁଗୁଳ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଟିକିରିରେ ଆସିଥିଲେ ଟିକିରି ରାୟଗଡ଼ା ଟିକିରି ଆଉ ଏମାନେ ବୁଲିକି ରହିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାଲକୋଜା ଦାମନଯୋଡ଼ି କୋରାପୁଟ ଏମିତି ସବୁ ଆସିବେ ଏ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା ସବୁ ହେଇଛି ଆସିଛି ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ନା କାମ ଆହୁରି ଚାଲିଥାଉଛି କାମ ଗୋଟେ ତଲାବ ହବ ଇଏଟା ହବ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଲାବ ଗୋଟେ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଗଲା ସେ ବାହାରେ ଲତା ଗାଇଜ୍ ପୁରା ଆମେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଏପଟେ ସେପଟେ ବନେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା କାରଣ କ'ଣ ଗାଇଜ୍ ଯିଏ ବି ଟାଇର୍ଡ ଅଛ ଏ ରୁମ୍ ବଗେରା ମାନେ ବୁକିଂ କରିଥିବ ଟାଇର୍ଡ ଯାଇଥିବ ଶାନ୍ତିରେ ମିଶା ବସିବା ପାଇଁ ଗାଇଜ୍ ଇଆଡ଼େ ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ବି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଟିକେ ତ ଲୋକ ଟିକେ ଏବେ ପପୁଲେସନ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ବି ମାରି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଜାନିଗୁଡ଼ା ଆଉ ସିଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ଦାମନଯୋଡ଼ି କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଛୁ ତ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ କମି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଦେଇଛୁ ପାର୍କ ବାଗାଟା କରିକିନା ଆଉ ପଚାରୁଥିଲେ ଗାଇଜ୍ ସିଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ଆଉ ସୁନାଗଡ଼ା ଭିତରେ ଏବେ କୋଉଠି ପାର୍କ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଛୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଣିଥିଲି ଏଠି ପାର୍କ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ନୂଆରେ ବନେଇଛି ଆସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଜିଟ୍ କର ବୁଲ ଯାଅ ଦେଖୁ ପାରୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଅଛି ମତେ ତ ଦେଖିକିନା ମତେ ଭାଲୁ ଟାଇପ୍ ସେ ବି ଭାଲୁ ଟାଇପ୍ ଦିଶୁଛି ତ ଗାଇଜ୍ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କଲର୍ ବି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଛି ଯିଏ ବି ଟ୍ରାଭେଲର୍ କରୁଥିବେ ଗାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଆଉ ଗାଇଜ୍ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବି ଦେଖିଥିବେ ଗାଇଜ୍ ଆମର ବାଉଁଶ କାଠରେ ତିଆରି ଆଉ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଅଛି ତ ଆଗକୁ ଆସ ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ କହୁଥିଲା ତ ଉପରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଗାଇଜ୍ ସିଡ଼ି କରି ଅଛି ଆଉ ଉପରେ ଆମର ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ତା ସହିତ ମସ୍ତ ଆବାଜ ପବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଇଜ୍ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପାଣି ଗାଈ ମାଛ ଲଗେଇଦେଲି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଗାଈ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଈ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ଗାଈ ଆମ ଗାଁ ଅଛି ସେପଟେ ଆମ ଗାଁ ନା ଗାଈ ସେପଟେ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ଗାଈ ମୁଖ୍ୟରେ କହିବ ମନେ ରଖିଥାଅ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଈ ଏଇଟା ଅଛି କାଙ୍ଗରା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ତ ଏଠି ମେଲ୍ ଫେରେ ଯାଉଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସବୁଥିରେ ଯାଉଛୁ ଗାଈ ପାଖ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଗାଈ ପାର୍କଟା ବନେଇଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଟିକେ ଯାଉଛି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ପୁରା ଲୋକ ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି ଗାଈ
ଉପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁ ଏବେ ଆଉ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଗାଇସ୍। ତ ଚାଲୁ ଆଗକୁ। ଗାଇସ୍ ଯିଏ ବି ସେମିତି ଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଥିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ବି ରଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ଗାଇସ୍ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଚଲେଇ ଯାଇକିନା ଯାଇ ଆସିପାରିବ ସନ୍ଦେବୀରାକୁ ନାଡ଼ା ଯୋଉଠି ହଉ ଗାଇସ୍ ସ୍କୁଟି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବି ତ ଚାଲୁନି ଏଇଠି ଖରାପ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକିନା। मैं एक ब्लॉगर जो मुझे मेरा चैनल है। तो आप कहाँ से है सर? मैं असम से। असम से है सर। तो आप सर मतलब जो जनरल पार्क में आपके कितना दिन मतलब हुआ है सर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया सर। आप अच्छे हो सर? हाँ। सर आप ऐसा पार्क बनाया और रूम का थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा बता दीजिए सर हमारा थोड़ा एक। ये रूम का ऐसी है कि सब अलग अलग रूम है। जी सर। अलग अलग पैसा है। जी सर। ये रूम आपका पड़ेगा 5,000 रुपया एक नाइट का। खा पी के नाइट में खाना होगा, सुबह नाश्ता होगा। सर बेड में क्या क्या चीज़? इसमें बेड में अभी आपका बेडशीट है, इसमें उठा के रखते हैं गंदे हो जाएंगे बोल के। जी सर। सब कुछ बेडशीट से। सर एक रूम में कितना बाथरूम वगैरह? बाथरूम तो अच्छा है, देखो। जी सर। सब कुछ। तो आप लोग देख सकते हैं तो गाइस आप लोग देखते हो ये बाथरूम एवला अच्छी आ गोटे अच्छी। तो गाइस इसके बड़े अच्छी गाइस स्किन टच है ये शीशा पर। और स्किन का है सर। और स्किन भी से देखो टच करके बाद कैसा लाइट जल रहा है मतलब लाइट जलू ची गाइस देखुथे देखुथे गाइस ये बड़ा अच्छी। सर कितना टाइप का कलर लगेगा यहाँ पे? कौन सा कलर? और मतलब लाइट का सर ऐसे टच करने के बाद 4-7 कलर लगा तो सर। 2-3 कलर का है। हाँ जी सर। और रूम का रेंट कितना होगा सर? नाइट आपको खाना 5,000 खाना, नाइट खाना चिकन मच्छी जो खाएंगे फिर सुबह नाश्ता। जी सर। 2 दिन रुकने के बाद सर कितना लगेगा? ये थोड़ा डिस्काउंट वगैरह? 2 दिन रुकेगा तो डिस्काउंट हो जाएगा। जी इसलिए बोल रहा सर। सर यहाँ पे यार कितना लोग आके मतलब यहाँ तो बहुत आए, बहुत अच्छा लगे रह के। कहाँ से आए होंगे सर? ये तो मालूम नहीं, वही लिख रखा है। जी सर। सर आपके मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। और 4,000 का पड़ेगी ये 4,000 और ऊँचा वाला से 5,000। अच्छा है सर। अब थोड़ा और कैसे अच्छा मतलब अच्छी चीज़ रखेंगे। स्विमिंग पूल भी बनना शुरू होगा वो। अच्छा अच्छा स्टार्ट हो रहा है सर वाला? हाँ वो अभी डिस्कस नहीं हो रहा है, इसमें होगा। अच्छा बनेगा शुरू। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर अगेन। खाना पीना सब। जी सर। वो तो बंद है ना कॉल सर? ये बाथरूम है और उसमें बंद करके। अच्छा ये रूम तो अच्छा है सर। वो सीलिंग वगैरह भी मस्त है। लेकिन हमारा लोग का यही बोलूँगा तो आइए विजिट करिए बोलिए। तो रूम वगैरह तो आप लोग देखा सीखे हैं तो कुछ नहीं। तो हम पूरा उठा के रख के सामान बेडशीट फेडशीट सब गंदे हो जाते हैं। तो आदमी आएगा तुरंत लग जाएगा। तकिया लगेगा, बेडशीट पुराने के लिए टवाल है जो है ना साल भर सब मिलेगा। ठीक है सर। गाने वगैरह कुछ करने के लिए बहुत भी रखा है। ये डांस भी होता है ना। अच्छा अच्छा। जो 20 लोग 25 लोग आदमी चुपाते हैं ना नाइट को, वो डांस वाला बुलाते हैं। ग्रुप डांस। जी सब
इधर का जो इधर क्या बोलता है डांस हुआ है वीडियो कॉल पे हाँ हाँ इधर का। तो हेलो गाइज हम पार्क जाएगी ना पड़ा आसछु घर को तो गाइज कहीं टे खा पीना शांति टे भोक लगुला तो गाइज आउ एमती आम ब्लॉग देखुवर बहुत बहुत धन्यवाद गाइज आ गोटे छोटिया कमेंट कर दिंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब आ कमेंट गोटे कर दिंतु गाइज आ गोटे नुआ ब्लॉग रे देखा सी यू बाय बाय।